धरी ये भाईना जनक आमर डिजेल रे स्टोव चलाउछथि। एटा गैस तो सस्ता होची हैं? हाँ 2000 टଙ୍କା आपण मासु केते टकार डिजेल जाउची? ଶହେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲା ପରେ हाँ ସକାଳୁ ଉଠିବାନି ତା ଚା ଗୋଟେ ଦିଅ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ ତାପରେ ବିକାଳା ପକାଏ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ 110 ଟଙ୍କାର हाँ ଏଇଟା ଦିନ 3ରୁ ରାତି 10 हाँ ତାପରେ ଏଇ ସକାଳୁ 5ରୁ ଦିନ 9 माने 200 टकर 110 ଟଙ୍କା टोटाल गोटे दिन रे हाँ 20 वर्ष होला एमती करछंती हाँ इंटरेस्टिंग कथा एटा ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ मु फर्स्ट टाइम देखछु हैं ଗ୍ୟାସ୍ କେବେ କରେନି आपण नाटा कोन भाई? मुन्ना ନା ଚାହାନ୍ତି मुन्ना चाहत ओके बहुत धन्यवाद एटा नवा कथा रे जानली।